Akala ko kasi patay na eh. We, we. Akala ko kasi si paring Erwin patay na. We, buhay pa pala. Paring Ronel ko. Oh. Kondisyon si paring Ronel. Medyo napuyat na kay Marin Joy. Sarap eh. Ay, siyempre po. Yan. Pakimutan ko yan. Yan. With that cellphone mo po eh, ngango ka. Akala nyo pan-Japanese lang ha. Oo. Mubelo. Parang Erwin ko, grabe parang. Ang pagbabalik ni paring Erwin. Dito maganda view eh. Yan, kuwang-kuwa lahat. Nekis na minsan.